کہ RCD ایک معاہدہ ہوتا تھا، یاد ہے نا جی؟ ہم نے بھی جی ہاں، پاکستان، ایران اور ترکی، اور وہ اتنا اسٹرانگ معاہدہ تھا کہ اس معاہدے کی بنیاد کے اوپر ہماری جو اسٹرینگتھ تھی وہ ایران والوں کی بھی، پاکستان والوں کی بھی اور ترکی والوں کی بھی، وہ اتنی پاورفل اسٹرینگتھ تھی کہ پوری دنیا جو تھی وہ ہماری طرف دیکھتی تھی. اور پھر اس کے بعد جو کام کیا ذوالفقار علی بھٹو نے، جو سیکنڈ سمٹ کانفرنس انہوں نے منعقد کرائی، اس کا کریڈٹ بھی میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے ان لیڈرز کو جاتا ہے کہ جنہوں نے ممکن کر دکھایا کہ لیبیا کا قذافی اور سعودی عرب کا شاہ فیصل، یعنی کہ یہ وہ قومیں تھیں جو آپس میں کبھی اکٹھے نہیں بیٹھے تھیں. ان سب کو فیصل مینار کے سامنے لا کے بٹھانا اور پوری دنیا کو دکھانا، ان کو دکھانا، ان عرب کنٹریز کو، کہ بھائی جو آپ کے پاس تیل ہے نا وہ کاش ہمارے پاس ہوتا. اور ان لوگوں کو سبق سکھایا انہوں نے، اور اس کی وجہ سے، اس کی بدولت آج UAE والے دنیا میں اس وقت راج کر رہے ہیں. گو کہ وہ ہمیں آنکھیں دکھا رہے ہیں، لیکن اور بھی جو دیگر ممالک ہیں، سب نے سب کچھ سیکھا، وہ پاکستان سے سیکھا، اور ہم سکھانے والے ہیں. یہ ایک الگ بحث ہے کہ ہم جغرافیکلی جس خطے میں رہ رہے ہیں، کیونکہ آپ پڑوسی نہیں بدل سکتے. ہماری مجبوری یہ ہے کہ ہمارے ایک سائڈ پہ افغانستان ہے، ہماری دوسری سائڈ پہ ایران ہے، ہماری ایک سائڈ پہ انڈیا ہے، ہماری ایک سائڈ پہ چائنا ہے. اب چائنا امریکہ کو پسند نہیں ہے، ایران امریکہ کو پسند نہیں ہے، انڈیا ہمیں پسند نہیں ہے، افغانستان کو ہمیں پسند نہیں ہے، اور ان کو ہم پسند نہیں ہیں. لہٰذا جغرافیکلی جو ہماری سچویشن ہے وہ یہ ہے کہ ہم چاہیں بھی سروائیو کرنا، ہم نہ IMF سے نکل سکتے ہیں، کیونکہ ہمارے پاس نہ تو تیل ہے، نہ ہمارے پاس گیس ہے. آج اگر ایرانی اتنے پاورفل ہیں کہ وہ امریکہ جیسے ملک کو آنکھیں دکھا رہے ہیں، تو ان کے پاس اللہ کا دیا ہوا اپنا تیل ہے، اپنی گیس ہے، جس کی وجہ سے وہ پوری دنیا کو آنکھیں دکھا رہے ہیں. لیکن ہمارے پاس وہ سب کچھ نہیں ہے. اس کے باوجود اگر پوری دنیا ہمیں دیکھ رہی ہے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ بہت بڑے اعزاز کی بات ہے. شدید سپیچ کی تو میں نے شدید سپیچ تیار کی ہوئی تھی، لیکن اب وقت کی کمی کی وجہ سے میں وہ شدید سپیچ نہیں کرنے والی ہوں. کیونکہ آپ کا جو پوسٹر آیا تھا تو اس میں کافی سارے وہ 3 پوائنٹس تھے، تو اس کے مطابق میں نے سوچا کہ جو ہے نا ریلیونٹ ہونی چاہیے. تو بات ہو رہی ہے پاکستان کی جو میڈیشن کے حوالے سے، جو میڈیٹر کا رول ہے پاکستان کا. فرسٹلی وی آر آل سو پراؤڈ آف پاکستان پلئنگ دی رول آف میڈیٹر. اور اس میں سمجھتی ہوں کہ پاکستان پہ جو دنیا کا کانفیڈنس بلٹ ہوا ہے، جو وار پاکستان نے جیتی ہے انڈیا کے خلاف، اس کے بعد جو پاکستان کا امیج اور پاکستان کا پروفائل جو ہے وہ بالکل ٹاپ پہ چلا گیا. اور اس میں امریکہ کو بھی پاکستان پہ کانفیڈنس ہو گیا کہ انہوں نے مطلب پاکستان نے ان کی بات مانی، جنگ کو سٹاپ کیا اور وہ سارا. اور اس کے بعد جو ہے نا وہ چیزیں چینج ہو گئیں. اس سے پہلے پاکستان کو انڈرمائن کیا جاتا تھا، ایز اے فائنینشلی ڈپینڈنٹ کنٹری دیکھا جاتا تھا کہ قرضوں میں ڈوبا ہوا ملک ہے، IMF کے قرضے ہیں وغیرہ وغیرہ. لیکن اب جو ہے نا وہ پاکستان کا امیج وہ کافی ہائی ہو چکا ہے، وچ از ویری گڈ نیوز فار اس، اینڈ وی آر سو پراؤڈ آف پاکستان. اور ہم جب ایران کے حوالے سے ٹینشن اور پاکستان کے جو میڈیٹر کا رول ہے، تو ہمیں یہ سمجھنا ہوگا کہ جو ماڈرن کانفلکٹس ہیں وہ صرف جنگیں جو ہیں وہ میدان جنگ میں ہی نہیں لڑی جاتی. دے آر ناٹ آلویز فوٹ ان دا بیٹل فیلڈ، دے آر آلویز آلسو فوٹ ان دا میڈیا ایز ویل. تو اس میں گراؤنڈ پر لڑی جاتی ہے جنگ، اور دوسری پرسیپشن اور نیریٹیو کے اوپر. تو اس میں بڑا امپورٹنٹ ہے کہ پبلک کو کیا نیریٹیو جاتا ہے. تو اور یہی وہ کانسیپٹ ہے جسے ہم لینز آف کانفلکٹ کے طور پہ دیکھتے ہیں، جیسا آپ نے اس میں لکھا پوائنٹ میں کہ اس پہ ہم ڈسکس کریں گے. تو یعنی آج ہم جو کچھ دیکھ رہے ہیں وہ صرف فیکٹس نہیں ہوتے، بلکہ ان کی فریمنگ بھی ہوتی ہے.
یعنی فیکٹس کو کس طریقے سے بنا کے کس فریم میں رکھ کے جو ہے وہ ان کو کس طریقے سے پریزنٹ کیا جاتا ہے. اور پاکستان کے جو کردار کے حوالے سے جو ملٹیپل نیریٹیوز نظر آتے ہیں اس میں ہمیں جو ہے آپ کہہ سکتے ہیں کہ فیسیلیٹیٹر کو بھی ان کو کہا جا رہا ہے, پیس بروکر کا رول دیا جا رہا ہے, اور ان کو جو ہے وہ میڈیٹر کا تو کہا ہی جا رہا ہے اور فیسیلیٹیٹر ہے, لیکن کچھ لوگ اس کو ٹوٹلی ڈسمس بھی کر رہے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. اور آنریبل ڈاکٹر لیاقت ملک بھائی, اسٹیج پہ بیٹھے مدثر بٹ بھائی, صابر رضا بھائی, زاہد حسن بھائی, حسن بخاری مظہر بخاری بھائی, ایوری ون سٹنگ ان دا ہال, السلام علیکم. سب سے پہلے تو میں ملک بھائی کا بہت بہت شکریہ ادا کرنا چاہتی ہوں, ملک بھائی کا اور وسیم چودھری کا, کہ جنہوں نے آج ہم سب کو یہاں اکٹھا کیا, اور بہت ہی اچھا ایک ٹاپک ہے. دیکھیں میرے سب بھائیوں نے بہت اچھی اچھی باتیں کی ہیں, میں ان کو دوبارہ اب ریپیٹ نہیں کروں گی کیونکہ ٹائم نہیں ضائع کرنا چاہیے بار بار ایک بات کو ریپیٹ کرنے کے لیے. لیکن یہاں میں کہوں گی کہ سب سے پہلے پاکستان, اور پاکستان نے جو یہ وار کے سیز فائر کے لیے پارٹ ادا کیا ہے, وہ میرا خیال ہے کہ ہم سب کو مبارکباد ہے. اور پاکستان, ہم فخر کرتے ہیں کہ ہم پاکستانی ہیں, اور اپنے ملک کے لیے ہم دعائی کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے پاکستان کو تا قیامت سلامت رکھے اور دنیا میں امن پیدا کرے. رضیہ چوہدری صاحبہ, میں صابر رضا صاحب کو بلانے سے پہلے صابرہ نہیں صاحبہ جو بڑی دیر سے بیٹھی ہے, تو وومن فرسٹ, تو صابر صاحب بھائی ہیں ہمارے, بڑے پیاری شخصیت ہیں, سب سے پہلے یہاں پہ پہنچے ہیں. پھر الحاج غلام مصطفیٰ صاحب بھی بیٹھے ہیں. ابا جی آ جائیں, آپ اسٹیج پہ آ جائیں. تو الحاج غلام مصطفیٰ صاحب بھی ہمارے بڑے سینئر صحافی ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی آج جو موضوع رکھا گیا ہے بہت مناسب موضوع ہے آج کے دور میں, جب کہ آپ نے دیکھا ہے کہ امریکہ اور پاکستان میں جو بھی ثالثی کام پاکستان نے کیا ہے, امریکہ کی جو لڑائی تھی ایران کے ساتھ, اس کے لیے پوری دنیا, جو خاص طور پہ چاہے ہمارے پاکستان ہو یا ہماری برادر مسلم کنٹریز ہوں, وہ سب لوگ بڑے پریشان تھے. اور آپ نے یہ بھی دیکھا ہوگا کہ مزے کی بات یہ ہے کہ ہمارے جتنے بھی نجومی حضرات تھے انہوں نے اس کے متعلق بہت ساری باتیں کرنی شروع کر دی تھیں کہ بھئی اب قیامت آ گئی ہے, اب یہ دنیا میں یہ ہو جانا ہے, اب یہ ہو گیا وہ ہو گیا. لیکن میں اس کے لیے پاکستان کی تعریف کیے بغیر نہیں رہ سکوں گی کہ انہوں نے جو کردار نبھایا ہے اس وقت, جس کی ہمیں بہت ضرورت تھی, اور کوئی بھی شخص اس وقت تک جو ہے آنے کے لیے تیار نہیں تھا. سب کو یہ خوف تھا کہ یہ جنگ نہیں رک سکے گی, لیکن اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ پاکستان نے یہ اسٹیپ فارورڈ کیا اور انہوں نے اس میں حصہ لیا اور اس جنگ کو رکوانے میں کامیاب ہو گئے. لیکن اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ ایران کے لوگ تو ضرور اس پہ کریں گے, کیا ہم لوگ ڈونلڈ ٹرمپ یا ان سے نیتن یاہو سے امید کر سکتے ہیں کہ نہیں؟ یہ بہت بڑا سوالیہ نشان ہے. لیکن جو بھی ہمارے ملکوں میں ہوا, آپ دیکھیں کہ بھارت نے بھی ہمارے ساتھ جو کچھ کیا کرتا ہے اور کرتا رہے گا وہ, تو انہوں نے جیسے پہلگام کی جو جنگ ہوئی تھی اس میں پہل کر کے تو نام ہم لوگوں کا پاکستانیوں کا لگا دیا تھا. تو وہ مطلب ہر شخص اس وقت خوف زدہ تھا, ڈر رہا تھا, کوئی ملک بھی جو ہے وہ آگے آنے کے لیے کوشش نہیں کر رہا تھا. تو اس لحاظ سے پاکستان کا ثالثی ہونا جو ہے وہ ہمارے لیے اور پوری دنیا کے لیے قابل احترام ہے, اور بلکہ ہمارے لیے فخر کا مقام ہے پاکستانیوں کے لیے کہ ہم اس کے لیے جتنا بھی فخر کریں کہ پاکستان نے اتنا کچھ کیا ہے ہمارے لیے. اور آئندہ یہ ہے کہ ہمیں بینگ مسلم, یہ جیسے لوگوں نے بعض نے یہ بھی افواہیں پھیلانی شروع کر دی تھیں کہ پاکستان جو یو اے ای, سعودیہ اور دوسری ان پہ کر رہے ہیں, وہاں پر ان کی چیک پوسٹ پر حملے کر رہے ہیں, یہ سارا کچھ کر رہے ہیں, یہ مسلمانوں پاکستان جو ہے وہ کیا کر رہا ہے, امریکہ کا ساتھ دے رہا ہے. لیکن ہم لوگ, کیونکہ آپ لوگ جانتے ہیں ہم پاکستانی ہیں, ہم تھوڑے جذباتی بھی ہو جاتے ہیں اور ہم ان باتوں کو اور زیادہ اچھالتے ہیں. لیکن پاکستان نے یہ ہمیں پروف کر دیا کہ نہیں, یہ پاکستان جو ہے
अमन पसंद मुल्क है और इंशाल्लाह अमन पसंद रहेगा। और यहाँ जहाँ मैं इसके साथ ही मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगी DM TV से डॉक्टर लियाकत मलिक का और हमारे बड़े ही प्यारे भाई वसीम का, जिन्होंने हमें बुलाया यहाँ पर। सहाफ़ियों को मैं डॉक्टर साहब आपकी ख़ास तौर पे मशकूर हूँ कि आपने और वसीम ने सहाफ़ियों को आज जो इज़्ज़त बख्शी है और हम सब लोगों को एहतराम दिया है, हमें यहाँ बुला के आपने पूरी दुनिया में बता दिया है, जो कि सहाफ़ियों को मोस्टली वो इज़्ज़त नहीं दी जाती कि हाँ हमारी कोई इज़्ज़त है। हम इस दुनिया में रहते हैं और हमारी इज़्ज़त जो है, अगर हम लोग नहीं एक दूसरे की इज़्ज़त करेंगे, एक दूसरे का साथ नहीं देंगे, तो ये नहीं होगा कि हमें कुछ समझे। जबकि हमारा काम है कि हम, आपको पता है कि हमारे लिए कितनी मुश्किलात होती हैं जब हम सहाफ़ी हज़रात आगे बढ़ते हैं, जान को हथेली पे रख के जाते हैं, लेकिन उनको धुतकारा जाता है। बाज़ जगहों पर ये भी कहा जाता है कि ये सहाफ़ी आए हैं, ये खाना खा के चले जाएंगे, ये वो नहीं करने आए हैं, इसकी कवरेज नहीं करने आए हैं, बल्कि खाना खाने आए हैं। लेकिन मेरे लिए मैं कहती हूँ कि वो कभी ये सोच के तो देखें कि जिस मकाम से वो गुज़रते हैं और वो करते हैं, काम करते हैं, वो क्या तनकीद करने के लिए होना चाहिए या कि अप्रिशिएट करने के लिए। और दूसरी बात, मैं यहाँ पर जैसे कि लियाकत मलिक साहब जो हैं हमेशा हर किसी की मदद करते हैं, वहाँ पर मैं आज इस प्लेटफार्म से उनका शुक्रिया अदा करना चाहूँगी कि आपने जो अब हमारी अफवा का अब इवेंट हुआ है, अब अप्पा और पाकिस्तान वुमेन एसोसिएशन का, उसमें हमारा बहुत साथ दिया। और मैं बेगम नाज़िया मलिक का भी शुक्रिया अदा करना चाहूँगी कि वो तशरीफ़ लाईं एज़ ए मेहमान ख़ुसूसी, और उन्होंने हम लोगों को अप्रिशिएट किया है दोनों ने और हमारा साथ दिया। कि ऐसी जो पाकिस्तान ने सिचुएशन पूरी दुनिया की बदल के रख दी है, और वो बंदा भी जो कभी बोला नहीं था, उसका भी दिल करता है कि मैं स्टेज पर आकर जो है बात करूं, इजहार करूं, जज्बात का इजहार करूं। लेकिन आज के प्रोग्राम से ये साबित हुआ है कि इंशाल्लाह हमारे बहुत सारे इश्यूज़ हैं। अगले हमने दोबारा जो है मीडिया कॉन्फ्रेंस एक रखनी है, उसमें हम सारे जो जनरल टॉपिक्स हैं जो अभी डिस्कस किए गए हैं उनको भी इंशाल्लाह रखेंगे। साबर रज़ा साहब जो बानी हैं कारवान अदब के और राइटर भी हैं, जी सर तशरीफ़ लाइए। बहुत बहुत शुक्रिया जनाब वसीम चौधरी साहब, बहुत शुक्रिया डॉक्टर मलिक साहब। डॉक्टर लियाकत मलिक साहब पिछले 25 सालों से ये मीडिया के साथ वाबस्ता हैं। उनके प्रोफेशन के हवाले से तो बातें हो चुकी हैं, फ़ारूक साहब बड़ी तफसीर बता चुके हैं। इनमें ना तो कोई लालच है कि मीडिया से इन्होंने कुछ कमाना है, और ना इन्होंने कमाया है बल्कि गंवाया होगा। और इनका एक उस वक्त भी ये था कि अपनी ज़ुबान, पहली दफ़ा हुआ था बरतानिया में कि पाकिस्तान कोई ऐसा एक पाकिस्तानी चैनल था जिस पे रमज़ान में अज़ानें फजर से लेकर मगरिब तक और इशा तक अज़ानों की आवाज़ हमारे घरों में गूंजा करती थी। इसका सारा क्रेडिट डॉक्टर मलिक को जाता है। और उसके बाद उलमा इकराम वहाँ तशरीफ़ लाते थे, और सारे फ़िरक़ों के उलमा इकराम तशरीफ़ लाते थे, और वो रमज़ान के हवाले से और मसाइल के हवाले से, रमज़ान के आदाब के लिए, और ऐसे ही जो जब रबीउल अव्वल का महीना, जो भी इस्लामी महीने होते हैं, मुहर्रम हो, तो यहाँ पे बाकायदा प्रोग्राम होते थे। फिर सोशल एक्टिविटीज़, मैं भी इनके साथ थोड़ी बहुत हिस्सा लेता रहा हूँ। बुखारी साहब, समीना, ये सारे यहाँ पे मौजूद होते थे। लेकिन मलिक साहब की कभी भी ना तो इनको ये है कि इनकी तस्वीर आए, ना इनको शोहरत का शौक़ है। एक मलंग आदमी है और पढ़ा लिखा मलंग है। आज का अगर बुल्ले शाह दुनिया में मौजूद है साहब इल्म, तो वो मलिक साहब बुल्ले, यानी कि वो बग़ैर किसी फ़िक्र से, बग़ैर किसी खौफ से वो अपनी बात कर जाता है। और ये डॉक्टर लियाकत मलिक हैं। इस जो मौजूदा जंग है, इस जंग में 2 चीज़ें सामने आई, बल्कि 3 आई। मैं बाजी एक एक करके 3 नहीं करूँगा, 6 को 3 नहीं करूँगा,
मैं 3 ही करूँगा। नंबर 1, हमें ये पता चला है कि हमारा दुश्मन कौन है, और उसको मीडिया ने, आई सल्यूट ऑल ऑफ यू मीडिया पीपल, कि आपने उसको अच्छे तरीके से पेश किया। मैं बेसिकली साफ़ी नहीं हूँ, ना मैंने कोई यूनिवर्सिटी कहीं गया हूँ, ना कॉलेज गया हूँ, लेकिन जब अल्लाह पाक ने मुझे मौका दिया है तो मैं सिटिंग प्राइम मिनिस्टर का भी इंटरव्यू किया है, मैं सिटिंग चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ का भी इंटरव्यू किया है। तो ये सारा अल्लाह ताला की करम नवाजी है और अल्लाह ताला का ख़ास करम है। जब डॉक्टर साहब को पता है कि अरीना पे अटैक हुआ था तो यहाँ पर बीपर दे रहे थे डॉक्टर साहब के बाहर दरवाजे के आगे, तो ट्राईपोड लगाया हुआ बीपर दे रहा हूँ, बढ़ा रहा हूँ। ज़ाहिर है उस वक़्त हालात ऐसे थे कि कोई भी काला बंदा जब इन गोरों के आगे आता था ना तो वो बड़ा मुश्किल काम था, गाली निकालते थे, बड़ा कुछ। डॉक्टर साहब भी देख रहे थे इधर बाहर, इसी बिल्डिंग के सामने ट्रैफिक लाइट उन्होंने बंद कर दी थी, बीपर सारी रात बीपर जियो टीवी पे चल रहा था। तो जितना बंदा काम कर सकता है वो पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान की नुमाइंदगी। फिर डॉक्टर साहब के बाहर इधर मेरी गाड़ी, छोटी सी गाड़ी, तो मुझे ये नहीं पता था कि अरीना में 25,000 बंदे एक टाइम पे प्रोग्राम देख सकते हैं, कर सकते हैं। लेकिन चूँकि इंटरनेट का दौर था, मैंने कहा कि इतने बंदे मर गए हैं, इतने बंदे ज़ख्मी हो गए हैं। तो ये रिपोर्टिंग जब बंदा करता है ना तो अल्लाह पाक उसकी फिर ऑटोमेटिकली मदद भी कर देता है। राजेश शहबाज साहब प्लीज़ आएँ सर। उसके बाद मैं जो हमारे मेहमान जो हैं अभी बाकी भी हैं, तो इंशाल्लाह सबको मौका मिलेगा और अब दिल भर कर जो है बात करें इंशाल्लाह। डॉक्टर साहब इधर ही औज़ुबिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टाइम बहुत हो चुका है, 2-3 मिनट लूँगा, मैंने भी जाना है। डॉक्टर मलिक साहब आपका बहुत शुक्रिया, आप हमेशा हमें बुलाते हैं और आज मुझे यहाँ पे फ़ख्र हो रहा है क्योंकि आज यहाँ पे मैं एज़ ए सहाफ़ी इस फंक्शन में आया हूँ। लेकिन अल्लाह ताला ने मुझे यहाँ पे इज़्ज़त दी है, मैंने सियासत में हिस्सा रखा, लेकिन मैं अगर सियासत में कामयाब हुआ हूँ तो इसके पीछे मेरी सहाफ़त का रोल है। सहाफ़त की वजह से यहाँ पे मैंने सियासत में हिस्सा लिया, इलेक्शन लड़ा, 2 दफ़ा इलेक्शन जीता और इस दफ़ा इस वक्त मैं बरी में कंसर्वेटिव पार्टी का पूरे बरतानिया के अंदर पहला मुसलमान ग्रुप लीडर हूँ। तो ये मुझे यहाँ पहुँचने में सहाफ़त ने अहम रोल किरदार अदा किया है। तो मैं इस मौके पर आज का जो ये फंक्शन है ये सहाफ़त के बारे में है। हम जंगों के बारे में बात कर रहे हैं, इस वक्त पूरी दुनिया में जो है वो जंग शुरू है, आप देख सकते हैं। लेकिन आप देखते होंगे कि लोग हर वक्त टीवी चैनल देख रहे होते हैं कि हमें पता ही जंग किधर हो रही है या क्या हो रहा है, ये मीडिया के थ्रू पता चलता है। तो मीडिया का जो रोल है, स्पेशली जो अभी इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान जंग हुई है या अभी जो अमेरिका और ईरान के दरमियान जंग जारी है, इसमें जो पाकिस्तानी मीडिया और ख़ास तौर पर डॉक्टर साहब मैं आपको सलूट पेश करता हूँ कि आपने यहाँ पे बैठ के और बड़े ओपन दिल के साथ जहाँ भी ज़्यादती हुई है यहाँ पे आपने उसको बताया है। और जो पाकिस्तान इस वक्त पाकिस्तान इस जगह पे पहुँच सकता है कि कोई भी बंदा सोच नहीं सकता था। आपने वैसे टाइम सवालों में ले लिया था अपना, लेकिन फिर भी हमने जो है ना आपको टाइम दिया। बहुत शुक्रिया वसीम चौधरी साहब। और बातें बहुत सी हमने कर ली और मेरा ख्याल है कि मुझे ऐसी कोई बात नहीं करनी चाहिए जो रिपीट में हो। सबसे पहले तो ये अर्ज़ कर दूं कि डॉक्टर लियाकत मलिक के साथ ताल्लुक़ जो है कोई तकरीबन 35 साल पर मुहीत है। अभी लोग कह रहे थे, डॉक्टर साहब भी फरमा रहे थे कि मैंने किसी से पैसा नहीं लिया और किसी ने लुकमा दिया कि जी दूसरों को दिया है। मैं दूसरों की बात नहीं जानता, डॉक्टर साहब करते होंगे, लेकिन मुझे इतना पता है कि 35 साल में मैं जब कभी भी डॉक्टर साहब से स्पॉन्सर लेने आया हूँ, हाँ वो आतिश न्यूज़पेपर था या स्पीकर न्यूज़पेपर था या विरसा थिएटर यूके था, जो भी था, डॉक्टर साहब ने सिर्फ 2 हरफ में बात किया कि ठीक है जितना चाहते हो ले जाओ। और दूसरी अहम बात यह है कि मुझे आज मैं आते हुए गुरमानी साहब से बात कर रहा था, मैंने कहा डॉक्टर साहब भी अच्छे आदमी हैं कि जब कभी मुझे LLB की तालीम के दौरान असाइनमेंट में कोई मुश्किल पेश आती थी तो डॉक्टर साहब के पास आते थे, साथ डॉक्टर साहब से खाना खाते थे, तो साथ इनसे टिप ले जाते थे और जाकर असाइनमेंट्स भेज देती थी। मेरी LLB में
कोई ज़्यादा नहीं तो 50% हिस्सा तो डॉक्टर साहब का ही है। बाकी पाकिस्तान के जर्नलिस्टों में इस मुल्क में या इस शहर में एक ही शख्स है जिसको मैं पाकिस्तान से जानता हूँ, और वह वसीम चौधरी। वसीम चौधरी ने बहुत अच्छी अच्छी बातें उस ज़माने में करते थे। तो मैं उस ज़माने की, चूँकि पाकिस्तान की बात हो रही है, पाकिस्तान की बात कर रहा हूँ। और उन्होंने एक बड़ी अच्छी बात की कि उनके जो एडिटर थे ज़िया शाहिद, उनने कहा था कि मुझे ये नहीं चाहिए कि फ़लाँ शख्स ने ये कहा, मुझे ये चाहिए कि फ़लाँ शख्स ने क्या किया की बात लाओ। और यही उनकी ट्रेनिंग का हिस्सा था। और अब बात आते हैं उधर पाकिस्तान की तरफ। जहाँ तक जंग का मामला है, वो आपने देख लिया कि ईरान तवील जंगें लड़ने का माहिर है। उसने इराक़ के ख़िलाफ़ जंग लड़ी, लोगों ने कहा कि जंग बंद कर दो, उसने कहा मैं बंद नहीं करूँगा, पहले इसका जारी का या तयन करो किसने की, शुरू किसने किया है। अब उसने अमेरिका का खौफ ख़त्म कर दिया ईरान ने। मैं इस पर ईरान को खराज तहसीन पेश करता हूँ, क्योंकि वो एक कौम है। और बाकी अमेरिका अगर घुटने टेक गया है, मुज़ाकरात पर आ गया है, तो इसमें ईरान की जो है वो मजबूती इसका मज़र है। और एक और बात कि इधर जब पाकिस्तान की सालसी की बात करता हूँ, कि पाकिस्तान को दुनिया में एक दहशतगर्द मुल्क के तौर पर जाना जाता था कि जी पाकिस्तान एक दहशतगर्द मुल्क है, जी देखो जी जो कुछ भी होता दुनिया में उसको पाकिस्तान के ऊपर थोप दिया कि जी पाकिस्तान ने करवाया है। लेकिन आज अल्लाह ताला ने पाकिस्तान को वो इज़्ज़त दी है कि पाकिस्तान ने सालसी के लिए आगे कदम बढ़ाया है। और इस वक्त जो मुज़ाकरात हो रहे हैं उसमें पाकिस्तान को जो अहमियत मिली है वो हम सब के लिए बाइस इज़्ज़त और वक़ार है। और अल्हम्दुलिल्लाह हमें पाकिस्तानी होने पर फ़ख्र करना चाहिए। और मैं इन्हीं ख्यालात के साथ इजाज़त लेता हूँ। बहुत शुक्रिया भट्ट साहब, बड़ा अच्छा जो है वो ये स्पीकर हैं और इन्होंने हमेशा बड़ी अच्छी बातें की हैं। गुरबानी साहब मेरे बड़े पुराने दोस्त हैं, सीनियर साफ़िया भी बैठे हैं। गुरबानी साहब अभी आपको दावत देंगे, आपने जाना नहीं है। महमूद असगर चौधरी साहब को मैं दावत दूंगा कि वो आएँ। और बाकी जो दोस्त इंतज़ार कर रहे हैं, यकीन जानिए कि उनकी मोहब्बत है। मैं उनको सलाम पेश करता हूँ कि बड़ी मोहब्बत के साथ वो सबसे पहले आए हैं। बोल्टन से ये इलियास ब्रदर्स आए हैं, बड़ी मोहब्बत का मुजाहरा करते हैं। आपको भी सर टाइम मिलेगा। चौधरी साहब प्लीज़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बख्त से कोई शिकायत है ना अफलाक से है, बख्त से कोई शिकायत है ना अफलाक से है। यही क्या कम है कि निस्बत मेरी इस खाक से है। ख्वाब में भी तुझको बोलूं, ख्वाब में भी तुझको बोलूं तो रवा रख मुझसे वो रवैया जो हवा का खसो खशाक से है। सबसे पहले तो मैं डीएम चैनल का शुक्रिया अदा करता हूँ। मैं समझता हूँ कि जो रोल पाकिस्तान तन्हा वहाँ अदा कर रहा है, वो ये एक अकेला चैनल पिछले 3 दहाइयों से यूके में और यूरोप में अदा कर रहा है कि अकेला जो है वो तमाम पाकिस्तानी मीडिया की तरफ से नुमाइंदगी कर रहा है। मुझे बड़ी खुशी है कि मज़हर बुखारी साहब, जिनसे हमने देख देख कर सीखा बोलना, वो यहाँ पे आज मौजूद हैं। इन्होंने स्पेशल टाइम निकाला, इसका मतलब पाकिस्तान को अहमियत दी है उन्होंने। तो इसके अलावा जो इस वक्त डायरेक्टर हैं डीएम न्यूज़ के, उनका शुक्रिया कि ये दूसरा तीसरा प्रोग्राम है शायद जो पाकिस्तान के हवाले से हम ऑर्गेनाइज़ कर रहे हैं, तो पाकिस्तानियत को यहाँ पे प्रमोट कर रहे हैं। चौथा प्रोग्राम है पाकिस्तान के हवाले से। मैं यही कहूँगा कि अगर आपने कोई हॉलीवुड की फ़िल्म देखी है, एक हमारे दौर में एक फ़िल्म आई थी स्पीड,